tatay si nanay bag-o pas pagtuo. Apan kinabuhi dali ran na bag-o. Si tatay tig-ampo, si nanay mukanta, silang mga anak na bisis Biblia. Sila ang karnero nga giuha, mga pulong sa Dios maoy makatagbaw. Dasig sa pagsimba, nagkayusasab sila, bisan sa pagsulay sila minglahutay. O pastor, pastor, wali sa Biblia yun tudloi, tudloi, tudloi pa aron maligon pa. Sa Kristohanon nakakatpo na. Pastor, kami mo kuyo sa krusada mga pagsimba. Bible study hirasab ni permi aron makawali na sabi. Nganong inyo kong hangyoon ka-excited bagyo tanawon. Sa kaluwasan kita mag-uban, ang kalangitan atong padulngan. Si tatay si nanay bagos pas pagtuo. Apan kinabuhi dali ran na bag-o. Si tatay tig-ampo, si nanay mukanta, silang mga anak na bisis Biblia. Sila ang karnero nga giuha, mga pulong sa Dios maoy makatagbaw. Dasig sa pagsimba, nakayusasab sila, bisan sa pagsulay sila minglahutay. O pastor, pastor, wali sa Biblia yun tudloi, tudloi, tudloi pa aron malikon pa. Sa Kristohanon nakakatpo na. Pastor, kami mo kuyog sa krusada mga pagsimba. Bible study rasabi permi aron makawali na sabi. Nganong inyo kong hanggiot nyoan ka-excited bagyo tanawon. Sa kaluwasan kita mag-uban, kalangitan atong padulngan. Sa kaluwasan kita mag-uban, kalangitan atong padulngan. Si nanay si tatay nga na born again na.